ओं जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜର ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ରୂପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଯଦା ପଦ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରି କେଉଁ ଭାବ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ଅମୁକ ଯୁଗରେ, ଅମୁକ ବର୍ଷରେ, ଅମୁକ ମାସରେ ଓ ଅମୁକ ଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେବ ବୋଲି କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ନଥାଏ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ କେତେଥର କେଉଁ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକଟ ହେବେ ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନଥାଏ। ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯଦା ପଦ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଧର୍ମର କ୍ଷୟ ଓ ଅଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧର୍ମର କ୍ଷୟ ଓ ପାପର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଯାହା ହେବା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ହାନି ଓ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଧର୍ମ ହାନି ଓ ପାପର ବୃଦ୍ଧିର ସ୍ୱରୂପ ବସ୍ତୁତଃ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ। ଋଷି କଳ୍ପ, ଧାର୍ମିକ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ଓ ସଦାଚାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥା ନିରପରାଧ ଓ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳବାନ ଓ ଦୁରାଚାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯିବା ତଥା ସେହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ସଦାଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇ ଦୁର୍ଗୁଣ ଓ ଦୁରାଚାର ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଯିବା ହିଁ ଧର୍ମଗ୍ଲାନି ତଥା ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧିର ସ୍ୱରୂପ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଶାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଓ ଦୁରାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ନିରପରାଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ତପ, ପୂଜା ପାଠ, ଯଜ୍ଞ, ଦାନାଦି ଶୁଭକର୍ମ ଏବଂ ଉପାସନା ବଳପୂର୍ବକ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମାରି ପିଟି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିନା ଅପରାଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधु पुरुष मानंको उद्धार करिवा पाई, पापी मानंक विनाश करिवा पाई एवं धर्म संस्थापन करिवा पाई मु जुगे जुगे प्रकट होइथाय। साधु शब्द एठारे केउ मनुष्य मानंकर वाचक एवं सेमानंकर पवित्राण परित्राण ओ उद्धार कौन? जेउ पुरुष माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्म तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि निज निजर वर्णाश्रम धर्म भल भावरे पालन करती। अन्यर मंगल करिवा जो मानंकर स्वभाव, जो माने सद्गुण मानंकर भंडार ओ सदाचारी तथा जो माने श्रद्धा ओ प्रेम पूर्वक भगवानंकर नाम रूप गुण प्रभाव लीलादि श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करती। एठारे साधु शब्दटी हेउछि सेहि मानंकर वाचक। यही पुरुष मानंक उपरे दुष्ट दुराचार मानंक द्वारा जो भीषण अत्याचार हुए
सेई अत्याचाररु सेमानंकु सर्वदा मुक्त करिदेवा एवं उत्तम गति प्रदान करिवा निजर दर्शन आदि द्वारा सेमानंकर समस्त संचित पाप समूले विनाश करी परम कल्याण साधन करिवा निज दिव्य लीला विस्तार करी ताहार श्रवण मनन चिंतन एवं कीर्तन आदि द्वारा अति सहजरे लोकमानंक उद्धारर मार्ग खोली देवा आदि हेउची साधु पुरुष मानंकु परित्राण अर्थात उद्धार करिवा। एठारे दुष्कृतम पद केउ मनुष्य मानंकर वाचक एवं सेमानंकु विनाश करिवा अर्थक जेउ मनुष्य माने निरपराध सदाचारी और भगवत भक्त मानंक ऊपर अत्याचार करती जेउ माने मिथ्या कपट चोरी व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचार भंडार जेउ माने नाना प्रकार अन्याय करी धन संग्रह करती तथा नास्तिक अटंती भगवान और वेद शास्त्रर विरोध करिवा जेउ मानंकर स्वभावगत होइगलाणी एठारे दुष्कृतम पदटी हेउची सेही परि असुर स्वभाव युक्त दुष्ट पुरुष मानंकर वाचक एपरि दुराचारी मनुष्य मानंकर मंद अभ्यास छड़ाइबा पाई बा सेमानंको पापरु मुक्त करिवा पाई सेमानंकु सेमानंको कौनसी प्रकार दंड देवा और युद्ध द्वारा बा अन्य कौनसी प्रकार रे सेमानंकु यही शरीर रु संबंध विच्छेद करिवा बा कराई देवा आदि समस्त विषय सेमानंकु विनाश करिवार अंतर्गत भगवान ओ परम दयालु से सही दुष्ट मानंकु बुझाई सुझाई सेमानंकु स्वभाव को सुधारी न देउणु सेमानंकु एपरि दंड काहेकि दियंती सेमानंकु दंड देवा एवं मारी देवा मध्य भगवानंक परम दया कारण सेई दंड और मृत्यु द्वारा से भगवान सेमानंकु पाप मुक्त करि दियंती भगवानंक दंड विधान संबंधरे कदापि भाविबा उचित नुहे जे ये सबु फल रे तांक दयालुतारे सामान्य मात्र की त्रुटि रही जाए निज पिला मानंकर हाथ पाद आदि कौनसी अंगरे घा हेले माता पिता जेपरि प्रथमे सेथिरे औषध प्रयोग करती किंतु जेते बेले जना पड़ी जाए जे औषध द्वारा ताहा भल हेबो नाही एवं विलंब कले ताहार विष अन्य अंग को व्यापी जीव सेते बेले सेमाने यथाशीघ्र सुस्थ अंग को रक्षा करिबा पाई जेपरि दूषित हाथ गोड़ आदि अंग को ऑपरेशन करि दियंती एवं आवश्यक हेले ताहाकु कटाई मध्य दियंती भगवान मध्य दुष्ट मानंकर दुष्टता दूर करने को प्रथमे सेही परि सेमानंकु नीति अनुसार दुर्योधन को बुझाइला परि बुझाइबा को चेष्टा करती दंड भय मध्य देखांती किंतु जेते बेले सेथिरे काम चले नाही सेमानंकर दुष्टामी बढ़ी जाए सेते बेले सेमानंकु दंड देबा बा मराई देई पापर फल भोगाई दियंती अथवा जहांकर पूर्व संचित कर्म उत्तम होइथाय किंतु कौनसी विशेष कारणरू बा कुसंग दोषरू जो माने यह जन्म रे दुराचारी होइथांती सेमानंकु भगवान निज हाथ रे मारी मुक्त करि दियंती एही सब क्रिया सम्मानंकर भगवानंकर दयापूर्ण होई रही थाए धर्म संस्था कहिले कौन बुझाए स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण करी विभिन्न प्रकार धर्मर महत्व देखाई एवं लोकमानंक हृदय प्रवेश करिवार समर्थ अप्रतिम प्रभावशील वाणी द्वारा उपदेश आदेश देई सेमान समस्तंक अंतकरण रे वेद शास्त्र परलोक महापुरुष
ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ସଦାଚାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ପ୍ରେମ ଜନ୍ମାଇ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୃଢ଼ତା ପୂର୍ବକ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦବୋଧ କରାଇଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସଂହାର ଓ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଏକ ଅଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ପରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହୁଏ। ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତିନୋଟି ଯାକ କାରଣ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଅବତାର ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଅବତାରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଅନାୟାସରେ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୟାକରି ନିଜର ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶନ ଓ ଭାଷଣାଦି ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ସୁଅବସର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଆଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ସାକାର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଅବତାରରେ ଧରିଥିବା ରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତଥା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ, ନାମ, ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କର୍ମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କରି ଲୋକେ ସହଜରେ ସଂସାର ସାଗର ପାରି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ଏହାର ଭାବ କ'ଣ? ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ମର କ୍ଷୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଥରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସେପରି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହିପରି ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମମାନଙ୍କର ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜନ୍ମମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମମାନଙ୍କର କରାଉଥିବା କର୍ମମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିବାର ଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ପରମାତ୍ମା